नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुरा डेमोक्रेसी खबर आड्डा चैनले आपनादेर सबाइके धन्यवाद। एइबारे अ্যালকেমিস্ট मामलाय मुकुल रायके तलब करल इडी। इडिर दिल्ली अफिसे जिज्ञासाबादेर जन्य डाका हयेछे ताके। मुकुल रायके तलब करल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बा इडी। दिल्लिर अफिसे तलब करा हयेछे मुकुल रायके। सूत्रेर खबर अ্যালকেমিস্ট दुर्नीति मामलाय तलब करा हयेछे ताके। 19 फेब्रुआरी मुकुल रायके तलब करा हयेछे दिल्लीते। पाल्टा मुकुल पुत्र शुभ्रांशु राय जानान बाड़ीते एले तदन्ते सहयोगिता करा होबे। सूत्रेर खबर धृत केडी सिंह के जेरा करे इडिर हाथे विशेष किछु तथ्य उठे एसेछे और तार भित्तितेई एबार मुकुलके तलब करा हयेछे। शुधु ताई नय, एर पाशापाशि एबार तृणमूल सांसद देबके तलब करा हयेछे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेटेर तरफ थेके। प्रिभेनशन अफ मानी लन्डारिंग एक्टे तृणमूल सांसदके तलब करा हयेछे। आगामी 21 फेब्रुआरी दिल्लीते तलब करा हलो एबं तिनि बोलेछेन आमाके इडी जतबार डाकबे आमि ततबारই যাব। 2022 साले गरु पाचार मामलाय देबके इडी एवं सीबीआई तलब करेছিল। कलकाताय सीबीआई दफ्तरे एवं दिल्लीते इडी दफ्तरेও हाजिरा दिएছিলেন देब। एबार आर्थिक तछरूप मामलाय ताके तलब करा हलो। सूत्रेर खबर 21 फेब्रुआरी दिल्लीर इडी अफिसे तृणमूल सांसद देबके तलब करा हयेছে। सूत्र मार्फत खबर पाওয়া গিয়েছে শুধু देब नय, तृणमूलेर पटाशपुरेर विधायक उत्तम बारिकকেও आरो एक केंद्रीय एजेंसि डेकेছে। इनकाम टैक्स डिपार्टमेंट उत्तमके तलब करेছে। आगे जखन देबके केंद्रीय संस्था तलब करेছিল तखन তিনি বলেছিলেন যতবার ডাকবে ততবারই যাব। বেশ কয়েকদিন ধরেই ঘাটালে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে দেবের দূরত্ব বাড়ছিল, তা নিয়ে সাংসদের ক্ষোভও ছিল। ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর সেখানকার কয়েকজন নেতার আচরণে ক্ষুব্ধ ছিলেন বলেই দেব এবার ঘাটালের প্রার্থী হতে চাননি। বিষয়টি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজরে আসতেই তিনি গত মাসে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা নেতৃত্বকে কালীঘাটে ডেকে বৈঠক করে সাফ জানিয়ে দেন দেব শিল্পী, ভালো ছেলে, কাজ করছেন অনেক। সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিলেন মিমি চক্রবর্তীও। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর চেম্বারে গিয়ে সাংসদ পদ ছাড়ার কথা জানান মিমি। বিধানসভা থেকে বেরিয়ে যাদবপুরের সাংসদ নিজেই একথা জানিয়েছেন। তবে তাঁর এই সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী মানছেন কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। সম্প্রতি দুটি স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যানের পদ থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন সাংসদ মিমি। খবরের সঙ্গে থাকবেন, ভালো থাকবেন। ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ, নমস্কার।